ମୁଁ ଲେଖିବିନି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ। ଏଇ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ରଖିଛି ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲିପାଟଣା ରଖିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ନା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମକୁ ଆସିବି। ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା ଏଠି ମୋ ସାନ ପୁଅ କାମ କରିବି। ବଡ଼ ପୁଅ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ, ମରିବି କଂଗ୍ରେସ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋର ହେଲା ଲିଡର, ନେହେରୁ ପରିବାର ଲିଡର। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବେଳୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, आमर ये राहुल गांधी को नेतृत्व में पूरा प्रतिदिन काम करुच्ची कांग्रेस काम। कांग्रेस रही रही एवं केमती राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हे आप्राण चेष्टा करी। जदि से माने नहीं जिबे मु जीवी, किंतु मु लिखिबिनी। कारण मु तांको बीजेडी ऑफिस जाइनी, शंख भवन जाइनी, तांको रैली की जाइनी, तांको कार्यक्रम मु जाइनी। मो पुओ को भोट देबे कहि देइथली। निज पुओ पे किए न कहब मु कहि देइछि। किंतु कांग्रेस रे अछि, कांग्रेस रे मरिबी।